सांबादिक को गोटे आक्रमण तार कौन गोटे निर्दिष्ट स्थान पात्र बा कौन उद्देश्य को लेकिन न थाए ताहा पुलिस तदंत कले से निश्चित जापर जो आक्रमणकारी माने थिले मो बापा को आक्रमण करते मो परिवार को आक्रमण करते से माने चाहूले कि मोर परिवार को संपूर्ण मारिदेवाई जगार हटे देवाई मु गोटे जेहेतु सांबादिक मत निज लज्जा लगुच एवं पटी बांधि बुलायापी तो से समय मत इंगित कले कि तू कि सांबादिक हो अशालीन भाषा जोटा कि गणमाध्यम सामने कहीहबनी जड़े सांबादिक सबु बेले सत्यर अनुसंधान करें अनेक दुख कष्ट रोकवा लोकंर दुख कष्ट को सामना को आनी थाए। आज से भली जड़े वरिष्ठ सांबादिकों आक्रमण कर सांबादिकता को नहीं प्रश्न उठा जाइए सी यार नहीं थानार द्वारस्थ होते कौन प्रकार न्याय न मिलू से राजधानी को आसी न्यायपाई आम साथी जड़े वरिष्ठ सांबादिक अच्छा चलतु सहित सीधा सड़क कथा मु भरत चंद्र लेंका जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया रो ओडिशा एवं कर्नाटक राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छी किछि दिन हेबो मो सहित भद्रक जिले में विभिन्न प्रकार प्रतारणा होउची दीर्घ 20 वर्ष धरी मोर सांबादिकता मु आरंभ करी विभिन्न जातीय स्तरीय एवं राज्य स्तरीय गणमाध्यम काम करी जदि कहवाक जा ओडिशा रे अर्गस टीवी रे मु प्रतिनिधि भाव में बेंगलोर काम करती बर्तमान के न्यूज इंडिया रे बर्तमान प्रतिनिधि भाव काम करुँची मैडम एक्चुअली मुझे चैनल माध्यम सर्वसाधारण कहवाई चाहूँगी कि मोर परिवार दीर्घ 45 वर्ष है बेंगलोर रे रही आसुँच भितर मु मोर गणमाध्यम को सेठी मोर कोर्स करके मु कंप्लीट कली एवं मझिरे मझिरे वर्ष रे कहीं मोर पिताजी जी मोर बापा जी एठी रुहंती एवं मोर मिसेस जी एठी रुहंती बापा सेवा पे तो वर्षे तले मो घर उपर को गोटे आप जानी सांबादिक उपर को विभिन्न कारण आक्रमण होता है पार्टिकुलर गोटे कारण न थाए से समय कौ कारण कौन होटा मुझे जानी ना कि मो घर पाख जमी गोटे दीप थाए दीप तल अंधार गोटे सांबादिक राति पाइले 20टा लोक को न्याय प्रदान करे लोकों समस्या दूर करने को चेष्टा करे एवं जिते निज दुख पड़े से गोटे सांबादिक क्या आगे प्रकाश करें क्या निज को लज्जा लगे कि 20टा लोक को समाज को न्याय देवाई बड़ी पड़ जाए निजे जिते आ निजर दुख को केमी प्रकाश कर क्या आगे कह जिते से ही परिस्थिति मो सहित मैडम घटी कि बापा को वर्ष तले आक्रमण किसी लोक करते कारण बाप माँ जमी पिलाटी सेमती एटा संपूर्ण आप जानते मु सांबादिकता करी मु समाज पाई लड़ुची मो बापा से टाइप रे सी चाहती कि मो पुओ जदि समाज पाई किसी करुँची तो से बाटर जावाक दियो बापा जो आक्रमण है बापा मत लुचई थे किंतु पाख पड़ोशी मैंने कहवा अनुजाई कि आपण घरे कबाट भांगी आपण बापा को आक्रमण करा जो आहार ऑडियो मो पाखे आसी पहुँची किसी लोक राति 2टा मध्य ऑडियो करते जेहेतु राति गाँवली एरिया तो गोटे ग्राम अंचल मु भद्रक जिलार केन्दुआपद आमपुर गाँ जो स्ट्रीट लाइट ना कि ना छोट गाँटे सेठी रुहंती तो सेठी से जगह उपर वीडियो करिया असंभव थिला सेति से ऑडियो रेकॉर्ड करथिले एवं किछि लोक मो बापा को आक्रमण करतुवार मु पाइली एवं बापा को पिटी थिले से माने बापा जेहेतु गोटे गणमाध्यम रोचे समाजसेवा करुँच बापा सब क्षेत्र में आमको दूरे रखी एवं सब बेले गोटे बाप चाहे तार पुओटी केमती सुरक्षित रहू एवं जिते आगू बढ़ुची बढ़ू से टाइप रे बापा कर्तव्य निभेले किंतु बापा ऊपर जो आक्रमण होता मुंड उपर माड़ बसी से दीर्घ दिन धरी से कथा को मत लुचई रखी 15-20 दिन पर आक्रमण 15-20 दिन पर बापा सेन्सलेस हो गले जो आम कटक एससीबी मेडिकल नहीं गलु से डॉक्टर कहले जहाँ रिपोर्ट अच्छी आप देखिए मुझे समस्त तथ्य देवी कहले मुंडे ब्लड माने ब्लड जमा हो बापा को पचारे केमी जमा माने ब्लडटा जमा है कारण बापा चाषी माने जड़े चाषी तो भाविलु कि किसी कौटी बाजी थी बापा को आउ एत प्रश्न न करी बापा देह जेहेतु भल नाला आम ट्रिटमेंट कलु 2 मास परे पुणी से बाहर सेकेंड स्टेज देखिले तृतीय स्टेज होगला बापा दीर्घ 9 मास संघर्ष कराया बापा एवं 15 दिन है चली जाइए ए समय मु शुद्धक्रियापी ओडिशा को आसी पहुँचती सुदूर बेंगलोर आसी पहुँचली बापा जो देहांत है से समय जो आक्रमणकारी माने थिले मो बापा को आक्रमण करते मो परिवार को आक्रमण करते से माने चाहूले कि मोर परिवार को संपूर्ण मारिदेवाई जगार हटे देवाई आज्ञा आज्ञा मु आपन को टिके आगु कहली सांबादिक को गोटे आक्रमण तार कौन गोटे निर्दिष्ट स्थान पात्र बा कौन उद्देश्य को लेकिन न थाए
ତାହା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ କିଛି ଜାଗା ବାଡ଼ି ଜମିକି ନେଇକି ଏବଂ ସିଏ ଯିଏ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ମୋ ପରିବାରକୁ, ସିଏ 15 ବର୍ଷ ତଳେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କଂଗ୍ରେସର ସିଏ 3 ଥର ସରପଞ୍ଚ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ଅମଳରେ 21ଟି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘରର ଘୋଟାଲା ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁଠିକି ଏବେ ଯେତେବେଳେ PMAY ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରାଗଲା ସେମାନଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ବାହାରିଲା ଯେ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଘର ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଘର ଆସିକି ପଇସା ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଟାଚ୍ ହେଲା। ସେଠୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ମୁଁ RTI ମାଧ୍ୟମରେ ଚେକ୍ କଲି, ଯେତେବେଳେ 21ଟି ଘର ଉଠିଛି ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ଯେହେତୁ ଏଠି ଚୋର ମୁହଁ ଖୋଲିଗଲା, ସେ ହୁଏତ ସେ କାରଣ ପାଇଁ ମୋତେ ସେ ରାଗ ରଖିକି ମୋ ପରିବାରକୁ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି ମୋର ବାପା, ଗୋଟେ ମାଟି ଘର, ଛୋଟ ଘରଟେ, ଚାଳ ଘରଟେ ଅଛି। ମୋର ବାପାଙ୍କୁ 90 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ମୋର ଜେଜେ 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ, ସେ ଘରଟି 100 ବର୍ଷ। ତ ତାର ସୀମା କେଉଁଠି, ପରିଧି କେଉଁଠି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଚାଳ ଯେଉଁଠି ଅଛି, କାନ୍ଥ ଯେଉଁଠି ଅଛି, ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଦ୍ରଲୋକି ଗ୍ରାମରେ ଡାକିଥିଲି ଏବଂ ଡାକିକି ମାପଚୁପ କରିଥିଲି। ଭଦ୍ରଲୋକି ମାନେ ଯେଉଁଠି ଚିହ୍ନଟ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଯେହେତୁ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛି, ମୁଁ ସବୁ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ପଳେଇବି। ମୋର ଘରଟି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାପରୁ ଯଦି 1 ଇଞ୍ଚ, 1 ଫୁଟ ବି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, 1 ଇଞ୍ଚ ଯଦି ହେଇଥିବ, ଟୋଟାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ଥଟି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଏବଂ ହାତେ ପଛକୁ ମୁଁ ଘୁଞ୍ଚେଇବି, ଏମିତି କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଘର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଚାଲିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଆଗକୁ କହୁଛି, ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଘର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଦିନ ହଠାତ୍ ଯାଉଥିଲି ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ସେଠି ମୋତେ କମିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଯେଉଁ ଅପୋଜିସନ୍ ପାର୍ଟି ଯିଏ ମୋତେ ମାରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟି ଫାଟି ଯାଇଛି କେମିତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ସାମ୍ବାଦିକ, ମୋତେ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି ଏଭଳି ପଟି ବାନ୍ଧି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ସମୟରେ ମୋତେ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ କି ତୁ କି ସାମ୍ବାଦିକ ହେଇଛୁ, ଅଶାଳୀନ ଭାଷାରେ ଯେଉଁଟାକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କହିହେବନି, ସେଟା ଆପଣମାନେ ବି ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ, ମୁଁ ସେତିକି ପେସେନ୍ସ ରଖିକି କଥା କହିବି। ସେମାନେ ମୋତେ ମୋ ସାମ୍ବାଦିକ ନେଇକି ତାତ୍ସଲ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି এটা ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ କଥା ହେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ କଭରେଜ କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲି କି ଆପଣ ମୋତେ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଭଦ୍ରଲୋକ ଯେଉଁ ହିସାବରେ କହିଛି କାମ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ବସିଗଲେ। ଏ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏତିକି କଥାରେ ଆସିକି ମୋର ଗୋଟେ ମୁଖା ମାରିଲେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଏବଂ ମୁଖା ମାରିବା ଫଳରେ ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଯେହେତୁ ମୋର ଆକ୍ରୋଶ ରହିଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲି ସେଠି ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଆଣିକି ସେମାନେ 5 ଭାଇ ଥିଲେ, 5 ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ମିଶାଇ 15ରୁ 20 ଜଣ ଲୋକ, ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ, ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ମୁଁ କୌଣସି ଠେଙ୍ଗା ଧରିନି, 10ରୁ 15ଟି ଠେଙ୍ଗା, ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଏବଂ ମୋର ମିସେସ୍ 2 ଜଣ ଲୋକ, 2 ଜଣ ଲୋକକୁ 15-20 ଜଣ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରକ୍ତସ୍ରାବ ମଧ୍ୟ ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ହେଉଥାଏ, ସେଇଭଳି ରହିଲି। ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଲୋକ, ଗୋଟେ ୟାର ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ହରିଝିଅ ଝିଅକୁ ଉଠେଇକି ନେଇକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରେପ୍ କରିଥିଲେ। କ୍ରିମିନାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ପୋଷ୍ଟ ମାନେ ଭୋଟ ବାକ୍ସକୁ ପୋଡ଼ିକି ସେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଥିଲେ। ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, କି କୌଣସି ସାଧାରଣ ଜନତାଟେ କହିପାରିବନି। କାହିଁକି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ, 20 ବର୍ଷ ସାମ୍ବାଦିକତା କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଏମିତି ଅଶାଳୀନ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ମୋର ବାପାକୁ ପରିବାରକୁ ମାରି ଦେଉଛି ପିଟି ପିଟି, ତ ସେ କେତେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଲୋକ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ନାଇଁ, ତାପରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଦିନ 12ଟାରୁ 1 ଭିତରେ ଫାଣ୍ଡିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି। ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ପୋଲିସକି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ପୋଲିସ ଆସିଲାନି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୋର ଭଦ୍ରକରୁ କିଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକରୁ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ମୋତେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ଥାନାକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦିଆଗଲା। ଯେଉଁ ଥାନାରେ ଯେଉଁ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ଏଠି ଥାନା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଆମ ରୁରାଲ ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳଟି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏରିଆ, 10-15ଟି ଗାଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଫାଣ୍ଡି ଅଛି। ସେ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ମୋତେ କହିଲେ କି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ଗଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ନ୍ୟାୟ ହିସାବରେ ରହିଛି। ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା କଥା, ଜଣେ ପୋଲିସକି ପଠାଇଲେ ଏବଂ ମୁଁ ପର୍ସନାଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଗଲି ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଯାଇଥିଲୁ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ କହିଲେ କି ଆପଣ ସ୍କାନିଂ ରିପୋର୍ଟ ଆଣନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର ଲେଖିଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଛି, ତ ତେଣୁକରି ଏଟା ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି, ଆପଣ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଆଣିବେ। ଯେହେତୁ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥିବାରୁ ଭଦ୍ରକ ରେଫର କଲେ। ତ ଭଦ୍ରକକୁ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଭଦ୍ରକକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥିଲା, କାରଣ ରିପୋର୍ଟ ତା ପରଦିନ ଦେବେ। ସେତେବେଳେ ମୋ ଦେହ ବି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କେହି ଖାଇନଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରହିକି ରାତିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲି ଏବଂ ସକାଳୁ ସେମାନେ ମୋତେ ନେଇକି ଯାଇକି ସ୍କାନିଂ କରାଇଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ପିଲା, ଯଦି 10 ପାହାରେ ବି କେହି ପିଟନ୍ତି କି ମୋ ହାତ ହାଣି ଦିଅନ୍ତି, ମୋର ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇଟ୍ କରିବି। ଏଭଳି
आक्रमण होगा फल गोटे सांबादिक को आक्रमण होची किंतु पुलिस कहूँ से किसी ही नहीं से कहूँ नाक हाड़ भांगी जाइए जनकर नाक हाड़ भांगे और स्कैनिंग रिपोर्ट आसवा मोर इंजुरी रिपोर्ट आसला एफआईआर दर्ज हम या मुझे भावुँ पूरा विश्व में प्रथम थर एमती गोटे केन्दुआपदा पुलिस जो भद्रक जिला केन्दुआपदा पुलिस एमती गोटे रेकर्ड करी जोटा पूरा विश्व में हम कि ब्लड जार बोहुची सामने प्रमाण जार अच्छी ताकू कहुँ कि तुम रिपोर्ट फाइनाल रिपोर्ट आइला केते इंजुरी होती इनक्वारी हम है एफआईआर दर्ज हम आ जड़े मिछर कहूँ नाक हाड़ भांगी किसी टी भी देखा जाऊनी कहु इंजुरी है आम इंजुरी रिपोर्ट नहीं आसिक पहुँचलु तापरदिन सांबादिक मैंने गले गणमाध्यम सांबादिक मैंने एठू जा पहुँचले कटक रु विभिन्न जगार आसिक पहुँचले और से असम्मानित करागला विभिन्न कटु भाषा गाड़ी करागला आप शुणे गोटे थाना अधिकारी सामने सांबादिकों को कौभली भाव में गाड़ी मंद कर सांबादिकों को कहुच्छी तुम्हें मैंने कहीं आसीच जोटि कि संविधान में लिखित आकार लिखा जाए गोटे सांबादिक जो गोटे थाना को जाए ताकू सम्मान सहित बसैया एटा मु कहूनी कि आपड़ कहूना संविधान में लिखित आकार लिखा जापर मोर एफआईआर आज 11 तारीख ठार आज पर्यंत मोर कौन अभियोग बर्तमान पुलिस एक्सेप्टेबल करना बर्तमान मुझे बाध्य कि भद्रकर भी अनेक सांबादिक डाकी आसिले से सेम मिसबिहेव करागला बाध्य कि मुझे राजधानी की आसिली कारण राजधानी तो सब न्याय माने तैयारी होउची आईन एड तैयारी होउची एटी सब चैनल बड़ बड़ कर्तृपक्ष रही मोर आशा और भरोसा अच्छी आपण को चैनल उपर मोर भरोसा अच्छी आप प्रथम आसिक पहुँचले बुझापी चेष्टा कले आपन भी जड़े महिला हिसाब से सांबादिकता करुँच बहुत खुशी से समाज यहाँ को निर्णय करूँ आपन सांबादिक माने निर्णय करूँ कि जड़े जदि सांबादिक 20 वर्ष लोकों समस्या देखिए न्याय न पाऊँच ताहले आम राज्यर शासन व्यवस्था केमिति अच्छी एक मुझे क्या कहबी मु पट्टी बांधी बुलूची टोपी पिंधि खरार एत गरम होउची आपन देखिए मु टोपी पिंधि निजर सम्मान बचाइवाई सांबादिकटे मुझे कहली टी आगुरी जमी कहली दीपतल अंधार से भाई समस्त समस्या देखे नेता मंत्री सरकार ऑफिसर तैयारी कर दिए कि सांबादिकटे बेले पाइले तार गाड़ी पंचर पैसा न था तेल पैसा न था छुआ गोटे भल स्कूल पढ़ाई पैसा न था ताहले एटी सरकार करुच्ची कौन सरकार पर सरकार बदलुची मु चाहूँगी कि मते न्याय मिलू पुलिस प्रशासन तार ठीक भाव में तदंत करू एवं जदि मु भूल करी मते दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जाऊ किंतु केस को लिंगरिंग करा न जाऊ यदि गोटे सांबादिकों केस को लिंगरिंग करा साधारण जनताटे कौन कर तो ये जड़े सांबादिक भाई कहानी कौभली भाव मरणात्मक आक्रमण करा से एफआईआर दे सेठू निराश होती राजधानी को आसी न्याय देखा जाऊ आग को सरकार कि न्याय दौरान भुवनेश्वर कैमरा पर्सन प्रदीप रूपाली राउत चर्चा न्यूज।